السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم او نشارك معكم واحد النهار دوزتو في واحد المدينه شاطئيه اللي معروفه براس الماء او لا قبويوه او لا كبدلو، كل واحد باش يعرفها. وفي نفس الوقت ما غننساكمش من الوصفات، غنتقاسم معكم واحد الوصفه خفيفه ظريفه سهله ولذيذه بالنسبه للعشاق ديال الحوت او السمك، واللي بطبيعه الحال كتوالم الجو ديال البحر والصيف والعطله. Donc voilà, alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une journée que j'ai passée dans une ville côtière, plus précisément à Cap-de-Loup. Et en même temps, sur cette vidéo, je partage avec vous une recette simple, facile, rapide, une recette de vacances, une recette d'été, une recette de plage. بدينا نهارنا بطبيعة الحال بواحد الفطور، كاس اتاي مع السفنج وشوية البيض اومليت، يعني فطور مغربي عادي جدا. Donc notre journée elle a commencé avec un petit déjeuner, du thé à la menthe, des omelettes, des beignets marocains. En fait un petit déjeuner typiquement marocain. من بعد شدينا الطريق، تمشينا على رجلينا، مشينا صوب ديال الميناء، حيت من مور الميناء كاين الجهه اللي غنجلسوا فيها الصباح، ندوزو فيها الصباح، واللي معروفه بجهه لي روشي وتارويست. حنا غنجلسوا في جهه ديال تارويست، ولكن غنشوفوا جهه لي روشي في نفس الوقت وغنوريكم. Donc voilà, ensuite après notre petit déjeuner, on a pris la route en marchant bien sûr vers le port de Cap-de-Loup, là où tous les bateaux stationnaient. Et en fait, on était en direction d'une partie de cette plage qu'on appelle plutôt les Rochers et Tarouist. Nous, on a nagé, on s'est amusé du côté de Tarouist, mais n'empêche que je vais vous partager avec vous des images des rochers. هذا المنظر دابا اللي كتشوفوه من هنا هو الجهه ديال لي روشي، كتكون عامره خاصه في المساء في غروب الشمس، وكيكونوا بزاف ديال الشباب اللي تيمارسوا هوايه السباحه، او اللي كيكونوا كيعوموا مزيان تينقزوا، وكتكون يعني كيكون واحد المنظر جميل، وكنشوفوا الدراري تينقزوا وكل واحد كيفاش تينقز بواحد الطريقه، كاين بطريقه احترافيه، كاين بطريقه عشوائيه. Donc voilà, dans cette partie qu'on appelle les rochers, elle est très très jolie aussi et c'est très agréable d'y nager, mais elle est beaucoup plus agréable fin de journée, surtout vers le coucher de soleil. C'est là où les jeunes se rassemblent dans cette partie-là. En fait, chacun, ils font une sorte de compétition pour plonger, de plongeon, etc. C'est agréable à voir, c'est joli, il y a des professionnels comme il y a juste des amateurs. ودابا انا نعطيتكم نظره على هاد الجهه كامله، هاد الجهه من هنا، وحنا غادي نجلسوا هنايا في هاد الجهه من هنا اللي تتسمى تارويس، وكتكون كيكونوا فيها عائلات، كيكونوا فيها الدراري كيعوموا. على فكره هاد الجهه راه تيكون البحر غارق، يعني ما فيش الحد، ماشي بحال الشكل ديال البحر في جهه واحده اخرى. يعني من هذا هو اللي كيعطي هاد الجمال ديال هاد الجهه من هنا، ان من الحجر كتنقص كتعوم، يعني ما كاينش داك التدريجي او الرمله وكتبقى غادي وهي كتغرق. Donc ce côté-là, c'est le côté de Tarouist, c'est là où on s'est installé. En fait, pour préciser, c'est là où on va passer la matinée, on va nager, on va se baigner. Et en fait, juste pour préciser, pour cette partie-là, il n'y a pas il y a pas de sable, il n'y a pas non plus de passage progressif vers la mer. En fait, des rochers, on plonge directement dans de l'eau, dans une mer qui est en fait profonde. Voilà. Donc كان الجو زوين، كان الجو مشمس والبحر هادئ جدا، دوزنا واحد الوقيت زوين، والدراري وليداتي عاموا مزيان وعجبهم الحال ولعبوا. Voilà, donc la mer elle était calme, il faisait très beau, il faisait chaud. Donc mes enfants en ont profité, on en a tous à vrai dire profité. C'était très agréable. On a passé en fait une très très belle matinée.
وحنا دابا راجعين باش نمشيو نتغداو ونديرو ونصاوبوا الوصفه جميع. الوصفه اللي خفيفه ظريفه. حنا دزنا عاوتاني مره ثانيه على الميناء ديال الكابدولو اللي هو مقسوم اون فات، مقسوم الجوج ديال الجهات. الا بغينا نقولوا ميناء كبير خاص بهاد الباخرات اللي شي شويه كبار، وميناء صغير اللي فيه كيكون فيه الفلوكات الصغار. Donc voilà, de retour après une belle matinée au bord de la mer, ou plutôt à Tarouist, dans les rochers. On est revenu, on est passé une deuxième fois du côté du port. En fait, deux ports. Ce port, il est le port de Cap de l'Eau, c'est comme s'il était divisé en deux. Un port où il y a des bateaux assez grands quand même, bateaux de pêche, et un autre port où il y a beaucoup plus de felouks, de petites felouks, comme vous voyez sur la vidéo. Voilà, donc c'est le chemin du retour pour aller préparer les déjeuners et en même temps la recette rapide, facile que je vous propose aujourd'hui. وفي طريقنا للدار باش نصاوبوا غدانا ضروري ندوزو على السوق باش نتقداو داكشي اللي خاصنا. Et en route vers la maison pour préparer notre déjeuner, alors obligé de passer au souk, au marché de Cap de l'Eau pour faire nos achats. Et bien sûr, comme vous l'avez remarqué, notre premier achat sera le poisson et surtout la sardine. La sardine de Cap de l'Eau, mais elle est vraiment délicieuse. J'ai jamais mangé une aussi bonne sardine que celle de Cap de l'Eau, sincèrement. وفي طريقنا كما قلت لكم غندوزو نديرو نتقداو، وبطبيعه الحال كيف كتلاحظوا غنشريو السمك اولا الحوت. والسمك اللي حنا غنشريوه دابا هو السردين د كاب دولو، السردين ديال القابويه والسردين ديال البحر الابيض المتوسط اللي رائع ومذاق غزال غزال غزال. وصراحه لا علاقه له بالمذاقات ديال انواع السردين اللي كناخذوها ديال المدن الاخرى. صراحه نتمنى ان كل واحد فيكم يشوف هذا الفيديو الا وشي نهار تحلو الفرصه واخا يكون بعيد على هذه المدينه انه يذوق السردين ديال كاب دولو، لانه فريمون رائع زوين بزاف. وها حنا دابا في الدار نوجدوا الوصفه ديالنا اللي ما كاينش مسهل منها، اللي هي السردين المشوي. اكيد 99.99% منكم كيعرفوا كيفاش غيصاوبوه، ولكن مع ذلك بغيت نشاركو معكم. كناخذوا الشوايه ديالنا وكنستفوا فيها السردين ديالنا وكنرشوه بالملح مزيان، ومن بعد كنديروه فوق الفاخر باش يتشوى من جوج جهات. وبصحه والراحه هذه هي الوصفه الخفيفه الظريفه ديال السردين اللي كيجي رائع. Et bien sûr, notre recette d'aujourd'hui, ou ce que je voudrais partager avec vous, c'est une recette de sardines au braise ou sardines au brasero. En fait, ces magnifiques sardines, elles sont très simples à préparer. Je suis sûre que 99,99% d'entre vous savent le préparer. Mais quand même, je voudrais partager avec vous. Rien de plus compliqué. On pose nos sardines sur notre grille. On met assez, mais vraiment assez de sel, et on les pose sur notre barbecue et on les cuit des deux côtés, sans bien sûr essayer de ne pas les brûler, mais les cuire doucement et sûrement. Voilà.
أوردينا كان هو شوية سردين مرفوقة بسلطة مغربية محضة، بصلة ومطيشة وبفواكه المنطقة. هاد المنطقة أيضا معروفة بواحد جوج فاكهات اللي هما الدلاح والبطيخ، كيكون رائع وبنين ولذيذ. والعنب اللي تا هو من المنطقة، ماشي بالضرورة من كاب دولو ولكن منطقة، يعني درنا حنا الاكتفاء الذاتي في هاد الغدا ديال اليوم. Donc voilà, alors notre déjeuner c'était les sardines, voilà, sardines au barbecue, accompagnées d'une salade marocaine, typiquement marocaine, oignons et tomates. Et puis pour le dessert, c'était des fruits de la région, parce qu'en fait la région elle est très connue par une sorte de pastèque et de melon aussi. Le melon il est très très bon. Et sans oublier bien sûr notre thé à la menthe. وبطبيعة الحال ما ننساوش البراد ديالنا ديال الاتاي بالنعناع. ومن مورا الغدا رجعنا للبحر، ولكن هاد المرة ماشي في الجهة اللي تقاسمت معكم أو وريتكم الصباح. دابا رجعنا للبحر العادي اللي فيه الرملة، كان ضروري نرجعوا له لأن الوليدات الصغار كيبغيو شوية يلعبوا في الرملة. ودوزنا العشية في هاد الجهة هادي. العشية هي كانت زوينة، البحر كان زوين، الناس كانوا متباعدين، يعني كاين احترام ديال المسافات بين كل عائلة وعائلة. وكانوا الوليدات لعبوا خدوا وقتهم من اللعب، خاصة أنهم شحال هادي ما خرجوا، يعني فرحوا مزيان ولعبوا ونشطوا دوزوا وقيت، دوزنا كاملين في حقيقة وقيت زوين. Et voilà, après le déjeuner, l'après-midi, on est redescendu à la plage, mais cette fois-ci, pas du côté des rochers, mais sur la plage normale, avec du sable, le sable fin de la Méditerranée. Il le fallait parce que en fait, les enfants, ils aiment bien jouer avec le sable. Donc pour eux, la plage, c'est beaucoup plus le sable. On a passé également un agréable après-midi, surtout que il y avait assez de distance entre les familles, donc il n'y avait pas beaucoup de monde et on s'est bien amusé, nous et nos enfants, et on a passé un bon temps. هذه هي قابوياوا أولا راس الماء أولا كاب دولو. Voilà, ça a été une journée passée à Cap de l'Eau ou à Raboyawa, comme beaucoup de gens la connaissent. البحر ديالها غزال، الناس ديالها الله يعمرها دار زوينين، والجو رائع فيها. En fait, c'est une ville côtière qui est très très chère à mon cœur. J'y ai passé et je passe toujours des moments agréables sur cette plage. وفي اخر نهار مع غروب الشمس، واخا كان شي شويه د الريح، ضروري ما رجعنا لي روشي باش شفنا شي شويه الدراري اللي كينقزوا وتفرجنا فيهم شي شويه. Et en fin de journée, on n'a pas hésité à retourner vers les rochers, en fait, pour profiter du spectacle des plongeurs, même s'il y avait un petit peu de vent, coucher de soleil. غادي نحكي لكم مع هاد المناظر، ونتمنى انني كنت خفيفه عليكم. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما زاروا هاد المنطقه يجيو يزوروها ان شاء الله ملي تتاح لهم الفرصه، وبالنسبه للناس اللي تيعرفوها وما قدروش يجيو هاد العام، نتمنى ان يدوز هاد الوباء وتدوز هاد المحنه هذه اللي احنا فيها كاملين، ويرجعوا ويجيو ويستمتعوا بوقتهم في هذا البحر هذا. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été lourde. J'espère pour ceux qui n'ont jamais visité la région qu'ils puissent venir un jour la visiter.
pour ceux qui ont l'habitude de venir chaque année et que malheureusement pour cette année, ils n'ont pas pu le faire vu ce qui se passe actuellement, j'espère que tout ceci sera qu'une anecdote à raconter et que bientôt, ils pourront profiter de cette merveilleuse plage. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.